Yo, yo, yo! This is the last day of the year. Mao ni ang kinabuhi sa New Year sa abroad. Mararag normal days, mingo kayo. Ambot lang kaani unya. Paabot ta. Basig na ikasikas gamay. O nakuyugi ko ninyo. Tara, let's go! Bring it on! Mao ni kinabuhi na mo sa abroad, sugba-sugba gamay. Wow. Tito Lando, Happy New Year! Chef cook natin for today. Si Joel, saka si Boss Danilo. Yung hotdog oh, naging pagdog na. Napagod na yung hotdog. Happy New Year! At yun, naluto na rin yung inihaw namin. Hindi matatawag na inihaw pag walang ano eh. Walang, hindi pagod. Ihaw yan, ihaw. Happy New Year, Boss Ramon. Year to. Happy New Year sa lahat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Umpisa na natin. Bless us this food nga mapud-apod, mabusog pod, kami pod, sila pod, in Jesus' name. Amen. Happy New Year. Na kami. Bagong tuig. Bagong kinabuhi. Ang New Year resolution ko. Dili na ko muinom. Kung dili tagayan. Why do girls turn to the sound? Follow you all around. Just like me, they're all like to me. So mao to as usual. Even Pasko or New Year, same day, it's a normal day. Mahuman rayapon ngayon niya. Pero antos lang ta, ikaw ulit na to bago ito po. O dagan salamat sa paghuman sa video. Unta di mo kalimot sa pag-like, follow, share sa itong page. Dagan batang video buhaton dari sa Saudi Arabia. Let's go, bring it on. Thank you. Happy New Year.